Pues si toca ponerle un título, le quiero llamar Transformados a la Gloria de Dios. You know, and if we have to put a title to the teaching, I want to call it Transformed to the Glory of God. ¿Saben? Cuando nos convertimos en cristianos, si le llamáramos así, You know, when we become Christians, or we convert into Christians, if o we call cuando it that way, venimos y entramos en una relación con Dios, or we come into a relationship with God, cuando recibimos, como dice alguna gente, recibe a Jesús en tu corazón o como se le llame, when as some people say, you know, we receive Jesus in our hearts, or whatever you want to call mucha it, gente usa diferentes terminologías, many people use different terminologies. pero el hecho es cuando empiezas a caminar en una relación con Dios, But the act is that when you start walking in a relationship with God, tienes no solamente la necesidad, pero la responsabilidad you not only have the need, but the responsibility as well de empezar a ser transformado. of starting to be transformed. Si no empiezas a ser transformado, If you don't begin to be transformed, algo no anda bien. there's something that's not working or not, Un functioning ejemplo right. simple, A very simple example puede ser hasta tonto, can be even dumb. pero es como aquel que, no sé si le pasó, no pasa tanto con los canadienses, pero creo que más con los americanos. But it's as if, you know, maybe it doesn't happen so much to Canadians, but maybe more to Americans, North Americans. Usted ve mucha gente que va a Estados Unidos, a Colombia o a su país de origen You know, you see many people that go to their origin country of Colombia or from US or y whatever. hablan el español así medio como que no lo saben hablar, ¿no? And they speak that Spanish kind of like they learned it, like they don't know how to speak Como, it, oh, es que yo soy americano, like that. ¿cierto? Entonces hablan todo enredado So they speak very, they just speak it wrong. y puede que engañen a mucha gente, And it can be that they deceive many people. pero aquel que sabe inglés But he who knows English, se da cuenta they know que no sabe inglés, that they don't know English. que es pura That is bla, a bla, bunch bla. of blah, blah, blah. ¿Se entiende? Do you understand that? Simple el ejemplo. The example is simple. Lo mismo sucede The same thing cuando happens usted dice ser cristiano, when you say to be a Christian, pero no luce, but you don't, you don't appear, no huele, you don't smell, no habla you don't speak, y no manifiesta a Cristo. and you don't manifest Christ. La gente se da cuenta People will know que es bla, bla, bla. that is a bunch of blah, blah, blah. Tristemente, Sadly, por esto, that's why, tienen tan poca credibilidad los cristianos. Christians have so little credibility. Sé que eso no es con los de esta iglesia, I know that doesn't happen with the Christians pero el here. concepto general en muchos de los países But the general concept of Christians in many es of the que los countries cristianos is that Christians, es puro bla, bla, bla. they're a bunch of blah, blah, Porque blah. dicen algo, Because they say something. dicen ser o representar algo, They say to be or pero represent su something, vida but their life no lo manifiesta. doesn't manifest. Entonces, ¿qué sucede cuando eso pasa? So what happens when this happens? Crea una mala imagen no solo de la persona, It creates a bad image not only for pero the de person, aquello que está representando. but of that which the person is representing. Un ejemplo, An example, la población colombiana que se encargó de exportar droga al exterior, the Colombian population that got as a job or took it as or whatever as a task to export drugs into o sea, the los other countries. narcotraficantes, So, druggers, or fue una población muy mínima de un país. it was a very minimal population from one country. Pequeña. Drug traffickers, it Pero was a creo very que small. sin excepción a cualquier país donde viajé con mi pasaporte colombiano, But, without exception, to any country that I flew with my Colombian llegaba y me passport, decían, ¿Colombian? I will go and they will say, Colombian? ¿Pablo Escobar? Oh, Pablo Escobar? ¿Por qué? Why? Porque hubo alguna gente Because there were some que people vendió una mala imagen that sold the incorrect image de aquello que realmente somos. of that which we truly are. ¿Se entiende? Do you understand? Ahora el concepto ha cambiado un poco. Now the concept has changed a Ahora hay little bit. colombianos siendo muy exitosos y triunfando y dando un buen nombre. Now the Colombians, that are there, they're being successful, given a good name. Hay científicos. They're scientists. Este hombre que se inventó la operación LASIK de los ojos, corrección de los ojos. This man that, he actually invented the correcting lenses Está alguien operation. como James. There's someone like James. Entonces ahora donde llego, But now where I go there, or when I get generalmente me dicen, there, colombiano, generally they say, oh, Colombian? James. Oh, James. ¿A qué voy con esto? What am I getting to this? De una manera u otra, Well, in one way or another, el hecho que como ciudadanos de un país estén manifestando una imagen diferente the act that as a citizen of a country we're manifesting a different image hace que el concepto de la gente de afuera empiece a ser cambiado con respecto a lo que ven. makes the concept of the people from outside to change according to what they see. Entonces sí, puede ser que el nombre o la palabra cristiano esté muy manchada, So yes, it could be that the name Christian or the name of a Christian, it's very badly,
it's infamous. Si le soy sincero, hay veces he pensado, ¿qué más bien si le cambio el nombre y le pongo un nuevo nombre a lo que creemos? And many times I've even thought about it. What if we change the name of what we believe? Creo que es más fácil arreglar o más bien formar una buena imagen de ceros que arreglar una dañada. I think it's much easier to form a good image from zero than to fix one that's already Pero creo que damaged. nos dirían por ahí son una secta. But I think they'll say, they're just a sect. O inclusive no haríamos Or maybe we wouldn't even do algo que beneficie a todo el cuerpo. something that will benefit the whole body. Pero ¿qué les quiero decir con But esto? what do I want to say with this? Tenemos la responsabilidad We have the de responsibility como cristianos of, as a Christian, manifestar una imagen correcta de Cristo. manifest the correct image A of menos Christ. que hagamos esto, Unless we do this, estamos manchando el nombre de Cristo. we are, we're damaging the name of Christ. Entonces, si no vivimos a Cristo So if we don't live Christ y nos llamamos and cristianos, we call ourselves Christians, estamos haciendo que el concepto general we're making the general y que lo concept que el mundo piensa acerca de and nosotros what the word thinks about us, sea que somos un estorbo let it be that we are in the way y que somos bla bla bla. and that we're just blah, blah, Entonces blah. tenemos la responsabilidad de manifestar a Cristo. So we have the responsibility to La manifest semana Christ. pasada les hablé acerca de la necesidad de manifestar a Cristo como iglesia para establecer el reino. Last week we spoke about the responsibility that we have to manifest Christ as a church so that we can advance the Pero esta kingdom. semana estamos hablando acerca de cómo ese Cristo se forma en nosotros para poder manifestarlo. But this week we're talking about how that Christ is formed in us so that we can manifest. Bien, entonces, ¿de dónde nace esta palabra cristianos? So where does this word Christians En come una ciudad que se llamaba Antioquía, from? In the word that was in a city that was called Antioquia en los tiempos del Nuevo Testamento, in the times of the New Testament. había algunos discípulos de Jesucristo There were some disciples of Jesus y la gente empezó a burlarse de ellos. and people began to make fun of them. ¿Sabe cuál era la burla? You know what the joke was? Le decían They began to say- cristianos. They used to call them Christians. Era pequeños cristos. It was like mini Christ. Qué ofensa. What an offense. La gente pensaba que los estaban ofendiendo. People thought that they were offending the Christians. Pero realmente yo me sentiría muy bien si me dijeran, usted parece un Cristo pequeño. But truly, I would feel very good if people told me you look like a mini Christ or you act like a mini No sé Christ. si usted vio la película Austin Powers, I don't know if you saw the Austin Power movie que está Dr. Evil that you have Dr. Evil y Mini-Me. and Mini-Me. ¿Quién la vio? How many of you saw it? Ah, muy pocos. Okay, very few. But Bueno, pero si lo buscan en Google, Dr. Evil y Mini-Me, se va a dar cuenta de lo que estoy if hablando. you Google that, Dr. Evil and Mini-Me, you're going to see what I'm talking Pero about. entonces es un señor But so it's a guy que es un villano that it's a villain y tiene un enanito and he has a Mini-Me, idéntico a él it's identical to him, que lo imitan todo. that imitates him in everything. Así debería ser nuestra relación con Cristo. And that's how our relationship with Christ should be. Que lo que Él haga, That what he does, nosotros lo imitamos. we would imitate that. Vemos que Jesús usaba estas palabras y decía, lo que yo digo We see that Jesus used his es words. lo He que said, oigo al Padre decir. what I say is what I Lo que hear the yo Father hago say. What I es do lo que vi al Padre hacer. is what I see the Father ¿Por do. qué? Why? Porque Cristo Because Christ, dice la Biblia en Juan capítulo 1, the Bible says it in John chapter 1, que fue la gloria de Dios says that Christ was the glory o of la God, imagen de or Dios the image of que God se hizo visible para los hombres. that was made visible to ¿Qué men. significa eso? What does that mean? Lo que Jesús decía, What Jesus si me said. has visto a mí, If you've seen me, has visto al Padre. you've seen the Father. Si me has visto a mí, if you've seen me, has visto al Padre. you've seen the ¿Qué, Father. qué deberíamos poder decir nosotros? So what are we able to say? Si me has visto a If mí, you've seen me, has visto a Cristo. you've seen Christ. Si me ves a If mí, you see me, has visto a Cristo. you see Christ. Tristemente no podremos decir eso. Sadly, we can't say that. Pablo decía inclusive así, Paul used to say even of himself, imítenme a mí imitate me como yo imito a Cristo. as I imitate Christ. Todos deberíamos llegar a ese lugar en algún We momento. should all go or get to that place in one Porque point no in time. solamente es un estándar que se nos pone, Because it's not just a standard that is placed sino there, es una responsabilidad que es adquirida en el momento que entramos bajo ese gobierno, ese reinado de Jesús. but it's a responsibility that we acquire once we go into the kingdom of Jesus. Qué tremendo que en la ciudad de Toronto, en cualquier lugar donde nosotros estuviéramos, How tremendous would it be that in the city of Toronto or anywhere where we would be, la gente nos preguntara si somos cristianos. people would ask us if we're Christians. No por la Biblia de 2 kilos debajo del brazo. Not because the 2-kilogram Bible under our No por arm, los aleluyas y los amén. not for the hallelujahs and amens that we Sino say, porque a donde lleguemos, but because where we get there, digan, hey, yo no he visto a alguien así, they say, I've never seen somebody like con that, ese nivel de orden, with that level of con order, esa puntualidad, with that punctuality, con esa, cómo hace valer su palabra, how they validate their word, con esa transparencia, with that transparency, inclusive con ese poder sobrenatural para orar por un enfermo y que se sane, even with the supernatural power to pray for a sick person and them to be healed, inclusive para orar por alguna persona que está afligida y que sea liberada. even to pray for an afflicted person and for them to be delivered.
Porque eso sería manifestar a Cristo. Because that would be to manifest Ser Christ. como Él, Be like him. por ende hacer lo que Él hace. And so doing what he does. Vemos que la capacidad más grande que tuvo Jesús en la tierra como hombre, We see that the greatest capacity that Jesus had on earth as a man, los que han hecho cimientos, y también lo expliqué la semana, entendemos la diferencia entre Jesús y Cristo. you know, those that we see or that have done foundations, and you also understand what is the difference between Jesus and Christ. Jesús es el cuerpo, la persona en la cual Dios decidió habitar, por así decirlo, nacer entre los seres humanos. Jesus is the body or the person in which God decided to exist among the humans. Pero Cristo es el Espíritu Eterno, que siempre ha sido, siempre es y siempre será. But Christ is the eternal spirit which has always been, always is, and will be. Pues la Biblia nos dice que Él fue 100% hombre, But Jesús. the Bible says that he was O sea, 100% una persona man. como usted y yo. So a person like you and me, La diferencia es que tenía a Cristo. the difference is that he had Christ. Bueno, la diferencia antes. Ahora usted también tiene a Cristo. Well, the difference before, but now we also have Y al Christ Espíritu Santo. and the Holy Así Spirit. que ya no hay mucha excusa. So now we don't have much Vemos que la excuse. capacidad más grande que Él tuvo, But we see that the greatest capacity o he sea, had, Jesús como persona, so Jesus as a person, fue manifestar a Cristo. was to manifest Christ. Nos lo dice Filipenses capítulo 4. Philippians chapter 4 Si me tells pueden us ayudar, this. capítulo 4, versículos 5 al 8. If you can go with me to chapter or verses 5 to 8. Y nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Sorry. Es Philippians 2, ¿cierto? Philippians 2. Filipenses 2, 2. qué pena, aquí lo apunté mal. Sorry. Philippians 2, 5, 8. Filipenses 2, 5 al 8. Bueno, igual se lo estoy leyendo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino por el contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces aquí nos está hablando de la actitud de Cristo. Can you guys still put the verses in English afterwards? Entonces dice, Cristo, So it's talking about the attitude of Christ. So it says Era Christ Dios. was God, y tuvo una actitud tan and humilde he had such a humble que attitude por amor a nosotros that because of the love of murió us, a su posición de Dios he died to his godly, y se level or rebajó position. a la And posición de hombre. he kind of stepped down to his position as a man. Entonces ya era como cualquiera uno de nosotros. So he was now as one of us. Y entonces ahí ya viene y dice, And then it continues to say, y al manifestarse como hombre, and yeah. 8. So Y this al is verse manifestarse 8. como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Bien, entonces se rebajó voluntariamente, tomó una naturaleza humana So voluntarily he stepped down into a human nature. y dice, y se hizo obediente It says he made himself obedient hasta una muerte, until death, muerte de cruz. and the death of cross. Ahora usted se preguntará, So now you may ask yourself, o más bien dirá, sí, claro, eso era lo que tenía que hacer. or maybe you say, yeah, that's what he had to do. Pero si realmente usted se pone a ver la vida de Jesús, But if truly you start to look at Christ's se life or dará cuenta Jesus' que no life, era lo que Jesús quería hacer. you're going to realize it's not what he wanted to do. Por lo menos se ven versículos como cuando él está en el huerto de Getsemaní You know, there's at least verses that show when he was in the Garden of Gethsemane y él está orando and when he's praying y le dice, Padre, and he says, Father, pasa de mí esta copa. pass this cup from me. Yo no quiero hacer esto. I don't want to go through this. Tenía miedo, He was afraid. tenía nervios. He was nervous. Dice que sudaba gotas de sangre. It says he was, tearing or Estaba sweating angustiado, blood. no quería hacer la voluntad de Dios. He was anguished. He didn't want to do God's will. El humano, He was a human. ¿se entiende? Do you understand that? Pero dice algo. But it says something. Dice que no se haga mi voluntad, He said, let not my will be done, sino la tuya. but your will be done. Esto se entiende un poquito más cuando él baja de ese monte. And that you understand that a little bit more when he comes down from the mountain. O en alguna ocasión él le había dicho a sus discípulos, velen conmigo, quédense orando. You know, he had told his disciples, stay with me, pray with me. Y baja y los encuentra durmiendo. And he goes down and he finds them Y sleeping. les And he dice, says to them, ¿por qué no velaron conmigo ni siquiera una hora? why didn't you stay up and pray with me at least an hour? Y ahí él dice unas palabras que creo que son nuestra realidad todos los días. And there he says the words that I think are our reality Dice, every el day. espíritu está dispuesto, It says the spirit is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. Entonces, ¿qué pasa? Allí en ese ejemplo de Jesús, But what happens in that Donde example él of está Jesus, orando, where he's praying, tiene miedo de hacer la voluntad del Padre. he's afraid to do the Father's will. Entiende el sufrimiento que está por venir. He understands the coming suffering. Entiende el sacrificio que eso va
va a requerir. You know, he understands the sacrifice that it was going to require. Pero él dice, no se haga mi voluntad, But then he says, let my will not be done, sino la tuya. but your will be done. Ahora, eso no solamente fueron las palabras que él dijo, Now, this isn't just words he sino said, vemos que para él poder decir eso, but we see that for him to be able to say tuvo que that, pasar varias horas en oración. he had to go through several hours of prayer. ¿Por qué tuvo que pasar varias horas en oración? Why did he have to spend several hours in prayer? Inclusive más que la oración, pasó tiempo con Dios. Even more than prayer, he spent time with God. ¿Por qué? Why? Tenía que fortalecer el espíritu. He had to strengthen his spirit. ¿Por qué tenía que fortalecer su espíritu? Why did he have to strengthen his spirit? El espíritu quiere, The spirit is willing, pero nuestra debilidad es nuestra humanidad. but our weakness is our humanity. Sin importar lo que tu hombre interior quiera hacer muchas veces, No matter what your interior nuestra or, humanidad muchas veces nos frena de hacerlo. you know, what your inner man wants to do, your humanity will stop him from doing it ¿Cuántas many veces times. después de un servicio como este no tomamos decisiones y Señor, esta semana sí, todos los días a las 6 de la mañana, 1 hora? You know, how many times after services like this, we make decisions, God, yes, this week, every day at 6 a.m., Este 1 año sí me voy hour. a leer toda la Biblia. Or we say, this year, I will read the whole Bible. Y por la mañana ese espíritu de Sabanás And this morning, that spirit of Savanus. no te deja pararte de la cama. Or you can say like spirit Y of tú, sheep. Señor, yo quiero, Doesn't let you, you know, pero el wake up from the enemigo está bed. muy heavy. But the enemy is very heavy. ¿No les ha pasado? Hasn't it happened to you? El espíritu está dispuesto, The spirit is willing, pero nuestra carne le es débil. but our flesh is weak. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we have to Hay do? que fortalecernos. We have to strengthen el ourselves espíritu. in the spirit. Igual fue lo que hizo Jesús. The same thing was what Jesus Él did. es nuestro mejor ejemplo. He's our best example. Entonces, si hablamos de la capacidad de manifestar a Cristo, So as we speak about the capacity to tenemos manifest que entender Christ, que no es algo que va a suceder automáticamente porque lo recibimos como Señor. we have to understand it's not something that's going to happen automatically just because we receive Him No as es algo Lord. que va a suceder automáticamente porque usted está viniendo a una iglesia. It's not something that's just going to happen because you're coming to a church. Ni siquiera porque oró por los alimentos y los niños hambrientos del África. Not even because you pray for your food or for the hungry kids in Africa. Inclusive no va a suceder así usted se sepa toda la Biblia. Not even if you know the whole Bible. Pero ahora le hablo de eso. But then we're going to talk about that later. La única manera en que eso va a suceder But the only way that this is going to happen es que usted permita is that you allow que a través de una relación con Dios, that through a el relationship with Espíritu God, empiece a fortalecer su espíritu the Spirit begins to strengthen y your tenga la spirit, capacidad de decidir con el Espíritu and you have the capacity to decide with the Spirit y no en la carne. and not in the La Biblia flesh. nos dice The Bible que el says deseo del Espíritu that the desire of the es Spirit contrario al de la carne. is contrary to the Entonces flesh. todos los días usted como cristiano se va a encontrar con esta batalla, por así So every llamarlo. day as a Christian, you're going to find yourself in this battle. No sé si usted alguna vez viendo los muñequitos, no los de ahora, pero los de antes, I don't know if you may be watching cartoons, not from nowadays, but from before. ya ni siquiera se maneja ese nivel de moralidad. You know, we don't even manage that level of morality Pero anymore. antes se veía un muñequito y él quería tomar una decisión. But before, you used to look at a little cartoon and he wanted to make a decision. Se le aparecía un angelito And here, he would, you know, an angel will pop up, y se le aparecía un diablito. and here a devil will pop up. ¿Recuerda las Do you caricaturas? remember the Y cartoons él, ¿a like quién le that? escucho? ¿A quién le escucho? And he's like, who am I going to listen to? Who am I going to listen to? Bien, así somos nosotros. That's how we are. Todos los días, Every day. el enemigo de una manera u otra a través de nuestra carne pone un deseo The enemy, in one way or another, places a desire in our flesh. y el Espíritu de Dios pone otro And the deseo. Spirit of God places Y another el desire. Espíritu, al contrario, al deseo de la carne. And the Spirit's desires are contrary to the flesh. Todos los días tenemos esta batalla. Every day we have this battle. Y a veces pensamos que es con cosas grandes, And sometimes, fornicar, you know, we think it's with huge things like con, fornication no sé, robar, matar, or to steal or to kill. con cosas tan simples como pararse de la cama. But it can be with simple things as standing from bed. Hay cosas tan simples. There's something, you know, such simple things. Entonces, vemos que la mayor capacidad de Jesús So we see that the greatest capacity of Jesus fue que tuvo la capacidad de morir así was that he had the capacity to para die to que himself Cristo, el Espíritu Eterno, so that Christ, the eternal viviese a Spirit, través de él. will live through him. De esa manera hizo todo lo que agrada al And Padre. in that way he did everything that pleased the Ahí Father. nos lo decía ese versículo. Hizo todo, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente en todo, inclusive hasta en morir en una cruz. You know, and that verse tells it to us. It says he humbled himself and he made himself obedient and even obedient to the death and death on a cross. Entonces es tremendo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cuántos están de acuerdo? So it's amazing. Jesus is our example to follow. Pero How la many of you mayoría de agree? nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús But the majority of us want to follow Jesus' example en diferentes maneras. in different ways. Unos dejándonos el pelo más largo, Some, you know, leaving our longer hair otros to grow. dejándose la barba, Some, you know, growing our otros beard. quieren multiplicar el dinero, Other wants to multiply money. otros quieren multiplicar la comida. Others want to multiply their La food. mayoría de nosotros queremos poder hacer las cosas que Jesús hizo The
majority of us want to do the things that Jesus pero did, pocos realmente queremos ser como Él fue. but few of us really want to be like he was. Tenemos que entender lo que Él hizo exteriormente We have to understand what he did, in the outside era la consecuencia de lo que Él era was the interiormente. consequence of what he was in the inside. La mayoría de nosotros queremos hacer hacia afuera The majority of us want to do those things on the algo outside, que aún no está producido adentro. something that is not yet produced inside. Entonces a veces nos toca, como ese americano, So sometimes we have to do like that que a los American, canadienses no nos pasa eso, that, Canadians, we don't go through that. que va a su país y habla puro bla bla bla. That go to their country and they speak a bunch of blah, blah, La gente blah. lo mira y People look at that person and say, cuadra. it doesn't fit. no se trata de cuánto hablemos, It's not about how much we talk. no se trata inclusive de cuánto de una u otra manera supuestamente buena conducta y buen ejemplo demos, It's not about, how much, well conducted we can seem or well pero es behaved más we can bien appear. cuánto de Cristo se manifiesta a través nuestro. But it's about how much of Christ is manifested through En la us. medida que tú puedas morir a ti, In the measure that you can die to yourself, en esa medida Cristo va a ir creciendo en ti. in that measure Christ will begin to Y grow in cuando you. Cristo crece en ti, And when Christ grows in your, lo que haces exteriormente se vuelve algo casi natural. what you do outside is something Ya natural. no tienes que luchar y estar batallando con voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. You don't have to fight or be battling, I'm going to do this, I'm not going to do Simplemente this. se vuelve algo que haces naturalmente. Simply it becomes something you do naturally. Eso no significa que va a llegar el momento en que dejes de tener esa batalla. That doesn't mean that a moment's going to come where you're not longer going to have that Pero battle. lo que sí significa es que siempre que el espíritu esté bien fortalecido But what it does mean is that every time that the spirit is y strengthened tengas la carne bien ahí vuelta a nada, and you have the flesh, just, made nothing. o sea, y no vuelta a nada de que se volvieron una nada, ¿no? Not, Sino que no está fuerte, not made nothing as in, you did whatever you wanted, but in a weak vas a poder decidir siempre lo que el espíritu quiere. state, you're always going to be able to decide what Y the no lo spirit que la wants carne dice. and not what the flesh wants. Eso es el mayor ejemplo que nos dejó Jesús. That is the greatest example that Jesus left us. Morir así To die to himself para que Dios pudiera hacer toda su voluntad a través de él. so that God could do all his will through him. Entonces decimos, ay, qué lindo, es que él era Dios, Jesús, todo So eso. we say, oh, that's really nice because he was God and all of Pero this. entonces, si entendemos lo que significa ser cristiano But if we understand what it means to be a Christian o un pequeño Cristo, or a mini Christ, entendemos que no solamente esa es nuestra meta, then we understand that's not only our goal, sino es nuestra responsabilidad. but it's also our responsibility. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, sí, algún día, Why? Because there's many people that say, yes, one day, pero no hago nada para que eso suceda. but I'm not doing anything now so that may happen one day. Es como decir que usted tiene que pagar su renta a fin de mes. It's like saying you have to pay your rent at the Y end usted of the dice, month. sí, un día pagaré mi renta. And you say, yes, one day I'm going to pay my rent. Pues le cuento algo, si usted no empieza a ahorrar dinero desde hoy, But I'm telling you now, if you don't start saving money from y today, va y trabaja y no se lo gasta, sino lo va amontonando, and if you don't go and work and save it instead of para que cuando spending, le llegue la cuota y el tiempo de la cuota usted tenga con qué so pagarlo, when you get your bill and the time to pay, you have something to pay it with, jamás la va a pagar. you're never going to be able to Si no pay la va a it. pagar, lo van a echar. If you don't pay it, you're going ¿Se to be, entiende? kicked Entonces, ¿a out qué of voy your con house. esto? So where No am I es going with this? suficiente con que usted diga, algún día seré como Jesús. It's not enough with you to say, one day I'll be like Jesus. Si ay, llevo 30 años de cristiano, pero el Señor entiende, vamos paso a paso. There I've been a Christian 30 years, but God understands I've been taking it step A by paso step. lento, pero seguro. Slowly threading, but No, surely. tenemos que dejar de que sea simplemente un ideal No, we have to stop it from being just an y ideology convertirlo en una responsabilidad. and make it a responsibility. ¿Qué significa que es mi responsabilidad? What does it mean that it's my responsibility? Que día a día tomo decisiones de sacrificio, That day to day I make sacrificial decisions. día a día tomo decisiones de obediencia Day to day I make decisions of obedience que me lleven al alcanzar aquello que supuestamente estoy anhelando. that will take me to reach that which I'm supposedly desiring. ¿Sí se entiende? Do you understand that? Porque responsabilidad es la capacidad de responder a esa necesidad. Because responsibility is the capacity to respond to that to that Entonces, responsibility. ser irresponsable So to be irresponsible es esperar que suceda, is to wait for it pero to no hacer happen, nada para provocarlo. but not doing anything to provoke it. Creo que, y perdóneme le digo, pero I think, creo and que I'm sorry to muchos say hemos this, sido cristianos irresponsables. Many of us have been irresponsible Christians. Entonces hoy tenemos que tomar la decisión de decir, me voy a convertir en alguien responsable. So today we have to make the decision and say, I'm going to become someone responsible. Si yo represento a Cristo, If I represent Christ, debo poner todo mi esfuerzo, I have to put all my todo efforts, mi esmero all my en ser como strength, Jesús. and to be like Jesus. Muero a mí, I'm going to die to myself. obedezco,
Tomo decisiones de obediencia, I make decisions of obedience, inclusive decisiones de sacrificio muchas veces, even decisions of sacrifice many times, que van a llevarme a ser más como Él, that are going to take me to be more like que me him, acercan más hacia la meta de llegar a la estatura del varón perfecto, that are going to take me closer to the measure of the perfect man, y que me sacan y me... Sí, que me frenan o que me sacan de ser quien soy y me llevan a ser más como Él. and that will remove me from being who I am and will take me to be more like him. No sé si usted ha conocido o usted ha visto una persona, a mí me ha pasado mucho últimamente, me he reencontrado con amigos de hace muchos años. I don't know if you've seen or it's happened to me a lot, but I've found myself meeting with friends that I've had from a Gente long que time dejé ver away. 5, 6, 7, 8, inclusive gente que dejé ver 10 años con los que fui a high school. People that I stopped, seeing for 5, 8, even 10 years. People that I went to high school with. Creo que es de las cosas más tristes You tú know, encontrarte con una persona que no veías hace mucho tiempo I think it's one of the saddest things that for you to meet yourself with a person that you haven't seen in a long y time. ver que es exactamente igual como eras cuando lo dejaste de ver. To see that they're exactly the same as the day that you left or you stopped seeing them. No me refiero a las cosas buenas, I don't refer to the good things, sino a la inmadurez but to their immaturity y a las actitudes que entendemos que no son correctas. and their attitudes that we understand are not correct. De una otra manera, tú conoces una persona así y dices, wow. And one way or another, you see a person like that, you Es say, como si wow. se hubiera estancado en el tiempo. It's as if they're stuck in time. No ha progresado. They haven't progressed. Está frenado. They're stuck. ¿A alguien le ha sucedido algo así? Has somebody or Es muy ever gone through that? impresionante. It's very, it impresses you. ¿Qué sucede con esa gente? What happens with those people? Es personas que se llegan a una posición de comodidad. It's people that get to a comfort level Llegas y dices, no, yo estoy bien como estoy. or a comfort position. They say, I'm okay how O I inclusive am. de pronto dicen, sí, yo sé que tengo que cambiar. Un día voy a cambiar. Maybe they say, well, I know I have to change Un one día voy day. a hacer algo. One day I'm going to do Pero son something. personas que no deciden día a día But there's people avanzar. that don't decide day to advance. Si tú eres el mismo hoy que el que eras hace un mes, If you're the same person today that you were a month ago, te pregunto como cristiano, ¿qué has hecho este mes? I'm gonna ask you as a Christian, what have you done ¿Qué has this month? permitido que Cristo cambie en ti a través de este mes? What have you allowed Christ to change in you through this month? Es imposible tener un encuentro con Dios It's impossible to have an encounter y with no God ser transformado. and not to be Por transformed. eso hago mucho énfasis en la adoración y antes de la prédica. That's why I make so much emphasis in worship and before the preaching. No vengas por una enseñanza, Not for you to come just for a ven a tener teaching, un encuentro con Él. but coming to have an encounter Porque es with Him. imposible que tú vengas a este lugar, Because it's impossible for you to come to this place, no solo que escuches una enseñanza, pero que algo de Cristo se te revele not just for you to hear a teaching, but for something of Christ to be y que tú revealed. salgas de aquí siendo exactamente el mismo. And for you to be, leave this place to be exactly the same. Tiene que haber un cambio, There has to be a change. o por lo menos una decisión de cambio. Or at least a decision to change. Porque bien es cierto, a veces tomamos decisiones, pero no cambiamos inmediatamente. Because it's true, sometimes we make decisions, but we don't change right away. Pero cuando tomas una determinación de But cambio, when you make a determination to change, es algo que no te deja en it's paz. something that doesn't leave you alone. Es como cuando esa esposa tú le dices que vas a hacer algo en la casa y no lo haces. It's as if when your wife, you tell her you're going to do Así something in the empieza house, but you a don't do it. operar el Espíritu Santo. That's how the Holy Spirit operates. No te deja en paz. They don't leave you alone. Entonces tú llegas a casa So you cansado, go quieres home. sentarte a ver televisión. You're tired, you want to watch TV. Ay, mi hijo, ¿y no va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Oh, love, you're not going to do this way that you say you're going Ay, to es do. que estoy cansado Oh, but mañana. I'm tired Déjeme tomorrow. descansar yo. Let me rest Al tomorrow. otro día. Next day. Ay, pero ¿cuándo va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Oh, but when are you going to do that which you said you were going to do? Y no te va a dejar en paz. And it's not going to leave you alone. Y si es mi mamá, lo va a hacer ella misma. And if it's my mom, she's going to do it herself. Pero la mayoría de gente no es así. But the majority of people Pero are not no like te va a that. dejar en paz hasta que hagas lo que dijiste que ibas a But they're hacer. not going to leave you alone until you say you Así do mismo what you said you're going to funciona do. una determinación. So the same way functions with a determination. Tú decides, You decide, le pides al Espíritu Santo, esto es lo que decido hacer. you ask the Holy Spirit, you say, this is what I decide to Y Él do. no te va a dejar en paz And He will not leave you alone hasta que hagas until you do aquello that que dijiste que ibas a hacer. which you said you would do. Como cuando uno dice, voy a empezar mi devocional. As if when you say, I'm going to start my devotional. No lo hiciste. You didn't do it Durante todo el día. throughout the whole day. No lo hice. Oh, man, I didn't do it. Jue madre. Man, La embarré. I messed Pero up. mañana sí. But tomorrow I will Si do no it. lo haces mañana, If you don't do it tomorrow, vas a estar igual. you're going to be in the same thing. No lo hice. I didn't do it. Ay. Ah, Y vas a venir al servicio el and you're domingo. going to come to the service on Sunday. Mañana sí empiezo. Tomorrow I'm going to start. Lo peor que te puede pasar The worst that can happen es que llegue el día is that the day en comes que digas, ay, el Señor me entiende. and that which you say, oh, the Algún Lord día lo understands haré. me.
One day I'll do it. Es mejor, It's better por lo menos, at least, querer hacerlo to want y to que do todos it, los días te moleste and for every day to hasta que bother algún you, día realmente lo hagas. until one day you truly Pero do también it. parte de la madurez But part of maturing es hacer aquello que sabes que tienes que hacer. is doing that which you know you have to do. Entonces, a medida que vamos madurando en el Señor, So in the way that in the measure that we mature in the Lord, aquellas decisiones y determinaciones que tomamos en momentos de encuentros con Él those decisions and determinations that we make and the moments we encounter Him tienen que pasar de ser ideas y planes de ejecución have to go from, have to stop being plans and just dreams or plans of y execution convertirse en hechos. and actually become acts. Esa es nuestra responsabilidad, ¿se entiende? That's our responsibility. Do you understand Bien, that? entonces Good. vamos a continuar. So let's Vamos a continue. ir a Gálatas 2:20 We're going to go to Galatians 2:20. y dice, he sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo. So it says, I have been crucified with Christ. No de manera literal. This is not in a literal way. No significa que usted tiene que ir y como hacen en las Filipinas, que para Semana Santa que van y se clavan. It doesn't mean that you have to go as they do in Philippines, they que go se and they ponen la crucify cruz y la themselves, cargan de or that rodilla. they carry the cross in their knees. No, lo que está hablando es acerca de crucificar la carne. But what it's saying is that, it's speaking about crucifying your O sea, flesh. nuestros deseos. In other words, our desires. No solamente, porque a veces cuando hablamos de malos deseos solo pensamos en, no sé, pornografía o robar o matar a alguien. And it's not just those bad desires that we think about pornography O or stealing inclusive or killing deseos somebody. de quiero descansar y no quiero orar. But even desires of I want to rest, I don't want to pray. Cosas simples también. Simple things like that. Dice, esas cosas las crucifico It says those things have been crucified porque ya no vivo yo. because I no longer live, Cristo vive en mí. but Christ lives in Lo me. que yo ahora vivo, What I now live in lo the vivo en la body, fe en el Hijo de Dios. I live it by faith in the Son of Jesus. Significa que todo lo Sorry. que hago And the Son Jesus, y las so, determinaciones que yo tomo meaning everything I do deben ir alineándose a la vida que Él quiere manifestar a través mío. and the determinations I make have to be aligning to His life. No podemos ser ajenos a esto. We can't be, we cannot be strangers to Es this. imposible ser cristiano si no estás atravesando este proceso. It's impossible to be a Christian if you're not going through this. Y si no sientes que estés en este proceso, te pregunto si realmente eres cristiano. And if you don't feel you're in this process, I'm going to ask you, are you truly a Christian? No para atacarte, pero sí para animarte a que hoy tomes una determinación. Not to attack you, but to truly encourage you to make a decision. Día a día debemos crucificarnos, Day to day, we should crucify morir a ourselves, nosotros. to die to ourselves. ¿Qué significó crucificarse para Jesús? What does it mean to crucify yourself for Jesus? Hacer lo que Él no quería hacer, To do what He didn't want to do, pero que sabía era la voluntad del Padre. but that He knew was the will of the Father, Y lo cual tuvo un propósito mayor and which had a greater purpose para toda la humanidad. for the whole humanity. Dios tiene un propósito con tu vida. God has a purpose with your Y ese life. propósito mayor va a trascender lo que tú puedes hacer. That greater purpose is going to transcend what you can do. Imagínense si como humano Jesús hubiera dicho, no, yo prefiero, el Padre me entiende, es que eso es muy difícil, yo mejor no lo hago. Imagine that if as a human, Jesus would have said, Father, you understand me, I'm not going to do that. Él That's too tenía toda la hard. excusa para hacerlo. He had all the excuses not to do it. Jamás pecó, He never sinned. sanaba gente, He healed people. echaba fuera demonios, He casted out predicaba, demons. He preached. formaba discípulos. He formed disciples. Genial, un chico, un hombre genial, He was perfecto. an amazing, perfect Y man. hubiera vivido toda su vida hasta los 80 años, He would have lived all his life until his 80s, inclusive 90, 100, even no sé. 90s, 100s, y hubiera muerto. and he would have Dicho, died. Jesús, tremendo hombre, And Jesus is an amazing man. pero tú y yo no tendríamos salvación. But you and I wouldn't have Tú y yo salvation. no tendríamos el camino al Padre. You and I wouldn't have the way to the Entonces, Father. no importa cuán bueno sea aquello que tú quieres hacer. So it doesn't matter how good it seems that which you want to No do. importa cuán bueno tú seas o cuán bueno sea el plan que quieras llevar a cabo. It doesn't matter how good you seem or how good the plan you want to take Porque forward realmente seems. lo único que es bueno Because truly the only thing that is es good lo que Dios determinó hacer a través de ti. is what God determined to do through you. Y para lograr aquello que Dios determinó hacer a través To tuyo, accomplish that with God determined to do through tienes you, que tomar esa decisión que tomó Jesús en el Getsemaní, you have to make that decision which Jesus made in Gethsemane, que fue, which was, yo no quiero esto, I don't want this. pero si es lo que tú quieres, But if it's what you que want, se haga tu voluntad may your will be done y no la mía, and not my will be para done. que haya So that there may un be bien mayor, a greater good, para que haya esperanza para el so mundo. that there will be hope for the world. Dios quiere God wants que tu vida for your life trascienda tu capacidad humana. to transcend your human No capacity. quiere que simplemente crezcas, He doesn't want you just te to grow up, reproduzcas reproduce, y mueras. and die.
Pero Él tiene un propósito eterno para con tu vida. but He has an eternal purpose for your Que life tiene el potencial y la capacidad de transformar, impactar el mundo. that has the potential and the capacity to transform the world. Porque Cristo Because vive en ti. Christ lives in you. Por eso Él dijo, That is what he cosas said. aún mayores de las que yo he hecho, It says even greater things than what I have harán done, ustedes en mi nombre. you will do in my name. No significa que nos hace mejor que Él, It doesn't mean that we were made better than Him, sino significa que el mismo potencial que Él tuvo de transformar la tierra but it means that the same potential He had to es el transform in the potencial que world Él ha depositado en ti porque Él mismo está en ti. is the same potential He's deposited in you Pero because la He's in única you. manera en que tú vas a ver eso en tu vida But the only way you're going to see that in your life es ser como Jesús, is to be like Jesus, tener la capacidad de morir have the capacity to para que die Cristo viva. so that Christ will live. ¿Se entiende? Is that understood? Entonces, esa fue la mayor calidad que tuvo Jesús como hombre. So that was the greatest character that Jesus had as a man. Bien, entonces, para explicarlo un poquito mejor, hay dos aspectos que rigen nuestra vida. So to explain it a little bit better, there's two aspects that kind of control our life. Primero está lo que creemos, First is what we believe, que generalmente es lo que pensamos. that generally is what we think. Pero segundo está lo que queremos. But then it's what we want. Un ejemplo, An example, yo creo I believe, y estoy completamente and convencido I'm completely convinced, que la Coca-Cola es muy mala para mí. that Coca-Cola is very wrong for me, La very bad. evidencia lo demuestra. The evidence shows it. Pero sin importar But nevertheless, lo que me esté comiendo, what I'm eating, or no matter what I'm eating, yo siento I always feel que no es igual sino una Coca-Cola. that it's not the same if it's not No with the sabe igual. Coca-Cola. It doesn't taste the same. ¿Te ha comido pizza con agua? Have you ever had pizza with water? Qué cosa maluca. It's such a, it doesn't taste very Pero good. usted se come una pizza con una Coca-Cola But you eat a pizza with a y Coca-Cola, llega a otro nivel. and you go to another level. Es un nuevo nivel de gloria. It's a new level of Usted glory. se come un arroz chino. You eat a Chinese ¿Cómo rice. usted va a comer arroz chino sin Coca-Cola? How are you going to eat Chinese rice without Coke? O una hamburguesa sin Or Coca-Cola. a hamburger without Es Coke? que casi que imposible. It's almost impossible. Entonces, aunque estoy convencido que no me hace bien, Even though I'm convinced that it's no good for me, todo lo que hay en mí everything that is within me anhela una Coca-Cola. desires a Coke. ¿Le pasa algo así a usted? And does something like that happen Creo to que you nos guys? sucede a todos. I think it happens to all of us. Esas dos cosas controlan nuestra vida. Those two things control our Primero lives. lo que creo, First, what I believe, segundo lo que quiero. then what I want, Por lo menos, at least. hablo con muchos jóvenes I speak with many youth, y me and they dicen, say to me, sobre todo las chicas, me da pesar. especially the girls, and it's sad. No, pastor, es que conocí un chico No, pastor, it's just that I met a guy, y él es lo más de bueno and he's really y es good, tan lindo and conmigo he's so y nice es with todo me, tierno. and he's very Digo, kind. ¿y ama a Dios? And I say, okay, does he love the Lord? No, no, no. No, no, no. Pero yo lo voy a cambiar. But I'm going to change Yo him. lo voy a traer a la I'm going to iglesia. bring him to the church. Pasa mucho. It happens a lot. Le digo, ¿pero tú qué crees? And I say, well, what do No, you yo, believe? yo creo la palabra de Dios. No, I believe in the Yo word of creo lo God. que Dios dice. I believe what God Yo en mi says. casa serviremos al Señor. Me and my De house un will serve futuro, the una Lord. esperanza. And a future Yo and voy a a hope. vivir And bien. I'm going to live Yo voy a good. establecer al reino. I'm going to establish the kingdom. A mí como que no me va cuadrando la So cosa. things don't really fit for me. Pero es que quiero estar con él. But I want to be with Yo him. sé que Dios me va a hacer el milagro. I know God's going to do the miracle for me. Ahora, hay casos Now, there's que cases cuando una persona es firme y vive bajo principios, when a person is firm and they live he under visto principles. que traen al Señor primeramente I've seen that they bring to the Lord first a la persona que están amando, por to the así llamarlo. person that they're love. Un ejemplo del caso de mi hermano. Conoce a una chica, la disipula, la pone firme y se casa con ella. An example of my brother, he meets a girl, he disciples her, puts her firm, and then he marries her. Pero los que conocen a Jean Paul saben que él es. But those of you that know John Paul know that he's very like, Pero en términos generales, but in general terms, no funciona muy doesn't bien. really work. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Creo algo, I believe pero something, quiero algo diferente. but I want something different. Creo que es el caso de la mayoría de los que estamos aquí. I think it's the case of the majority that are here. Si usted está aquí es porque cree en la palabra de If you're Dios. here, it's because you believe in the word of Si God. no, no le invertiría 3 horas, gasolina, tiempo y dar diezmo y todo a venir a una iglesia a escuchar algo que en lo que no cree. If not, you wouldn't invest, time and money and gasoline and your time and just Creo que come estamos and to hear something you don't convencidos de believe. aquello que creemos. I think we're convinced of what we believe. Ahora el problema es realmente querer hacerlo. But the true, problem is, do we really want to do it? Entonces, ¿a qué voy con esto? So where am I getting to this? Dios entiende que estos dos aspectos son muy fuertes. God understands that these two aspects are very strong. Por eso la conversión tiene que ser en ambas áreas. That's why conversion has to be in both areas. Un ejemplo en Romanos 12:2. An example in Romans Dice, 12:2 sé transformado por la renovación de tu mente. says, be transformed by the renewing of your mind. ¿Qué está diciendo Dios? Tienes que ser
o hacer una metamorfosis, tienes que cambiar de forma completamente. You know, what God is saying, you have to have a metamorphosis and just have a complete change. Pero ¿en dónde te habla? De la mente. But it's speaking to you about the mind. Entonces nos está hablando acerca de lo que creemos. So he's talking to us about what we believe. ¿Cómo viene la transformación de la mente? How does the transformation of the mind come? A través del estudio de la palabra de Dios. It comes through studying or knowing the Word of Vemos God. que el padre le decía al pueblo judío en el Antiguo Testamento, We see that the Father used to tell to the people in the Old le Testament. decía, habla estas palabras cuando estés en casa, cuando salgas de casa, cuando vayas en el camino, átalas a tus manos, en tu frente, en tus portones. You know, it was saying to the people or to the parents who say, speak about these words, talk to them, or engrave them in the exits and in the entrances of your people. La of your enseñanza, towns. la lectura, el The compartirlas, teaching, the lecture of it, the sharing it, hace que nosotros lleguemos a creerlo. will make us go into the point where we believe it. Creo que cada domingo que usted viene aquí, escucha la palabra, cada vez sale más convencido de que es verdad. I think every Sunday that you come here and listen to the word, you go and leave convinced or more convinced that it is true. Entre más lea la Biblia, más convencido va usted a estar de que es la palabra de Dios. The more you read the Bible, the more you're going to convince that it's the word of God. Y de una u otra manera se va convirtiendo en nuestra verdad. And in one way or another, it becomes our truth. ¿Qué está pasando? Nuestra mente, nuestro entendimiento está siendo cambiado. What's happening that our mind, our mentality is being transformed. Si le ha sucedido, quiero ver a quién le ha pasado. Has that happened to Su somebody? mente I ha just sido wanna see. cambiada por la Your palabra de mind Dios, has se ha been vuelto changed verdad. by the word of God. Bien, ahora, ¿cuántos de ustedes Now, how many of you luchan fight con hacer lo que creen, or battle to do what you believe, pero muchas veces no es lo que quieren hacer? but many times it's not what you want to do? Nos pasa a todos. And I think it happens to all of us. A mí me pasa a veces con el diezmo. You know, sometimes it would happen to me with my Creo en el tithes. diezmo firmemente. I believe in tithes Entiendo que firmly. es la manera en que se avanza al reino de Dios. I understand that it's the way that you advance the kingdom. Entiendo que es un principio espiritual. I understand that it's a spiritual concept. Por ejemplo, si tienes $100, But if you, for example, if you have $100, lo que quieres vale 95 what you want is, you know, y sabes que $95. tienes que dar 10 And you know you have to give 10. y sobre eso la ofrenda al templo. And on top of that, the offering No for sé, the pueden ser temple, $15. you know, it could be Entonces ahora tengo $15. 85. Now I have Ya no me $85. alcanza para lo que quiero. I can't, you know, I don't have enough for what I Entonces lo want. que quiero entra en conflicto So what I want comes into conflict con lo que creo. with what I believe. ¿Se va entendiendo? Do you understand? No sé si solo me pasa a mí, I don't know if it only happens to me, pero me pasa muchas veces, but it happens to me many casi times, todos los días. almost every day. Entonces, ¿cómo se va a resolver este So conflicto? how is that conflict going to be No resolved? solamente tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento. Not only do we have to be transformed in our understanding, Dios no solamente quiere poner su palabra en ti, God not only wants to put His word in you, sino quiere también transformar tus anhelos, but He tus also deseos, wants to transform your desires and what you want, lo que tú quieres. what you want. ¿Cómo vemos esto? How do we see this? Como les dije, la palabra, a medida que estudiamos la palabra, So as I said, in the measure that we study the word, se vuelve nuestra verdad. it becomes our truth. No sé si usted ha conocido una persona que pueda titular o catalogar de religiosa. I don't know if you met a person that you can maybe name them or label them as a religious person. Hablan de la palabra They speak about the word. todo el día, tiene que ver con The Dios. whole time, everything has to do with God. No te dejan en paz. They don't leave you Pero alone. se vuelve gente que juzga, But they become people that se vuelve judge, gente que te ataca, people that attack que you. todo, que como que no le The gusta whole andar day con- it's like, ooh, and you don't like to. ¿Por qué? Porque tú dices, pues habla mucho, pero como que no vive mucho. Because you say, well, they talk too much, but they don't live it. La Biblia nos enseña que la letra You know, the Bible teaches us that the letter, the mata. words, kills. ¿Cuál es la letra? What is the letter? La ley, The law. o sea, la Biblia. In other words, the Bible. ¿Cómo nos va a decir la Biblia que la Biblia mata? How is the Bible going to tell us that the Bible kills? Bueno, una palabra Because a word, sin el corazón Without con the- el que va esa palabra without the heart in which that word comes with, mata. can kill. Vemos en Juan capítulo 3 versículo 17, We see in John chapter 3 verse 17. después de que nos habla que de tal manera Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él creyese You know- no perezca sino tenga vida eterna. After it tells us that for God so loved the world that He sent His only Son so that all that believe in Him will not perish but have eternal life. Dice que Él no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. It says that He didn't send His Son into the world to condemn it but to save it through Him. La ley judía, por el contrario, cree que cuando llegue el Mesías va a venir a juzgar y a castigar y básicamente a terminar a todo el mundo menos a ellos. You know, in contrary, the Jewish law believes that when the Messiah comes, He's going to come to judge and to punish people and to basically just to end with everybody that's been doing Porque de wrong. una u otra manera el corazón cambia la interpretación Because in one way or another, the heart changes the interpretation de lo que se lee. of what is read. La motivación del corazón The motivation of the heart cambia y changes se vuelve como el lente hacia el cual tú ves todas las cosas. and becomes the lens through which you see all things.
No sé si a usted le ha pasado I don't know if it's happened to que a you, veces usted le dice algo a alguien that sometimes you say something to con una buena somebody intención with a good y intention, esa persona malinterpreta lo que usted and that está person, diciendo. misinterprets what you say. Y usted, pero ¿cómo? ¿De And you dónde say, sacó eso? where did you get that from? Un ejemplo tonto. And a simple example or a dumb Pero me ha example, pasado. but it's happened to Que me. ya le dije a una muchacha, One day I said to one of the girls, le dije, I oye, said, estás delgada, luces bien. listen, you look slim, you look good. No me dijo, gracias. She didn't say, oh, thank you. Oh, Después she fue did por say, allá, oh, le thank dijo, you. And then she went over there and she No told sé somebody, qué, alguien le pregunta, ¿y es que somebody estoy muy asked, flaca? or she asked somebody, am I too skinny? Y es que no sé qué, o sea, que estoy fea. Or am I ugly? Do I Y, look like y what's sin yo wrong? darme cuenta, me di cuenta que, o sea, sin yo saberlo, después me di cuenta que estaba brava conmigo. And without me knowing or without me realizing había it, she dicho was mad at me, fea, that I had Que called le her había ugly, dicho no sé qué. that I had said I don't know what. De verdad yo le había dicho sinceramente, te ves mejor, o sea, se ve bien. Truly, I had said, you look better, you look good. No sé cómo interpretó esto. I don't know how she interpreted. Pero ¿qué pasa? De pronto si hay una inseguridad en su corazón. But what happens, maybe if there's insecurity in her O heart, inclusive si en algún momento por algo que yo hice o dije se ofendió la or persona. maybe at one point in time I did something that offended her, Y or no something sanó I did, eso, and that wasn't Sin healed, importar cuán buena sea mi intención, no matter how good my intention was, se va a malinterpretar lo que se dijo. and what I said was, it's going to be, misinterpreted. Y va a haber una mala aplicación. And there's going to be a entiende? misapplication of that. Do you Entonces lo understand? mismo nos sucede con la palabra de Dios. So the same thing happens to us with El the Word of God. entendimiento es transformado, The understanding is pero la transformed, manera en que nosotros aplicamos lo que creemos but in the way that we apply what we believe, va a ser muy afectado it's going to be very affected por el corazón con el cual lo hacemos. by the heart or by the heart which with Por we eso do les it. hablo de estas dos conversiones. No solamente la mente tiene que ser That transformada, is why I'm talking to you about these two conversions. It's not just the mind that has to be pero en transformed, el corazón. but also in the heart. La Biblia nos dice, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. The Bible tells us that just as a man thinks in his heart, that is how he is. ¿Qué es lo que está diciendo? That is, what is it that it's Lo que saying? les dije ahorita. What I said, No, a few yo days, sé que minutes esto no ago. me conviene, I said, I know this is not good for me, pero es que lo quiero tanto. but I want it so bad. Y muchas veces cuando nos encontramos en esa dualidad, escogemos lo que queremos por encima de lo que sabemos es correcto. And many times when we find ourselves in the battle, we choose what we want over what we know is correct. Bien, Good? ¿a quién le ha sucedido eso? Quiero, So how pero many of you have gone through that? But truly, quiero, like, how many quiero of you ver have si gone solo through me estoy this? hablando a mí mismo. I don't know if I'm just talking to Bien, myself. bien, bien. But good. Entonces, tenemos la necesidad So we have the necessity de ser of transformados, being transformed, no solamente en palabra, not just in word, pero en espíritu. but in spirit. Sí les dije, la letra mata, I told you, the word kills, pero el espíritu vivifica. but the spirit gives life. Miren en el tiempo de Jesús, Look in the time of Jesus. no había persona que se conociera la Biblia más There was not one person that knew the Bible more que los fariseos than the y Pharisees que los maestros de la ley. and then the teachers of the law. Pero fue la gente que Jesús más atacó. But there were the people that Jesus attacked the Les most. decía, ustedes son sepulcros blanqueados. He used to say, you're empty tombs. Le decía inclusive a la gente, le decía, hagan todo lo que ellos dicen, Or people, he used to tell the people, do everything pero they no say, sean como ellos. but don't be like they Sigan are. las enseñanzas. Follow their teachings. Ahora vemos otro maestro de la ley, Now we see another teacher of the law, Jesús. Jesus. Se sabía la ley. He knew the law. O sea, si era Dios, le tocaba conocer la palabra de Dios, ¿no? Obviously, he was God. He had to know the word of God. Right? Claro. Entonces, él se conocía toda la ley. So he knew the whole law. Pero la manera en que aplicaba la ley But in the way that he applied the law era de un corazón puro was from y a pure desde el heart corazón de Dios. and from God's heart. Era tan diferente It was so different que esta gente that these people, no se daba cuenta que era Dios mismo haciéndolo. they didn't realize it was God himself doing. Cuando atrapan a la mujer en adulterio, When they catch the woman in todos los adultery, maestros de la ley quieren ir y matarla a piedras. all the teachers of the law want to go and stone her to death. Jesús le dice a aquel que no tenga pecado, tire la primera piedra. Jesus said, he who is free from sin should throw the first stone. Él pudo haber tomado la piedra y también haberla matado. ¿Por qué? He could have taken that stone and helped to kill her. Why? Porque él sí no tenía pecado. Because he, in fact, didn't have any sin. Pero entendió, no era el corazón de la ley. But he understood that that wasn't the heart of the law. Aunque bien es cierto, era parte de la ley, Even though it was, in fact, no part of the era law, lo que Dios quería it hacer. wasn't what God wanted to do. Entonces le dice, So he says to him, Na- to her, ¿dónde están tus acusadores? where are your accusers? Yo no te condeno, I don't condemn you. para vete Go and y no peques más. sin no more.
Porque ¿cuál era el corazón? Because what was the heart? Salvar, To save, redimir, to redeem, sanar. to heal. Dios es un Padre amoroso. God is a loving Entonces, Father. ¿a qué voy con esto? So where am I getting to No this? importa cuánto te aprendas la It palabra, doesn't matter how much you learn the word. para realmente poder hacer la voluntad de Dios, To truly be able to do God's will, necesitas también conocer a aquel You also que inspiró la palabra, need to be able to know the one that inspired the word, conocer su to corazón, know his heart, y de esa manera le puedes pues aplicar la palabra and in that way you can apply the y la word, puedes vivir de la manera como Cristo lo hizo. and you can live it in the way that Christ Entonces, did. en esto que estamos hablando de la responsabilidad de manifestar a Jesús, So in this that we're talking about the responsibility to manifest no va a Christ, suceder jamás porque vengas a culto el resto de tu vida. it's not going to happen ever just because you come here to a service the rest of Ni your life. siquiera va a suceder porque hagas cimientos 1, 2, vida en gracia, cimientos 3, 4, 5, 6, hasta el 10 tampoco. It's not even going to happen because you do foundations 1, 2, up until level 10 and life Porque in grace. lo único que humanamente te podemos transmitir es conocimiento Because the only thing that we can transmit to you in a human way is knowledge y modelaje, and modeling. lo cual eventualmente se convertirá en tu verdad. Or an example which eventually is going to become Y your truth. podrás imitar acciones o actitudes exteriores. And then perhaps you're going to be able to imitate, actions or attitudes. Pero el corazón de Dios solamente te lo puede revelar el Espíritu de Dios. But the heart of God can only be, revealed to you through the Spirit. Cristo solamente es revelado a través de su Santo Christ Espíritu. is only revealed to you through His Spirit. No importa cuánto conozcas de Dios, It doesn't matter how much you know of God. no significa que conoces a Dios. It doesn't mean that you know God. Yo he conocido teólogos, I've met theologists. que significa la gente que estudia la palabra y que estudia todo lo que es el conocimiento y la ciencia de Dios, por así llamarlo, That it means people that are studying the Word and know all of the science of the knowledge of God, que son ateos. that are atheists. Conocen todo acerca de Dios, They know everything about pero God, no conocen a Dios. but they don't know God. ¿Se entiende? Do you understand that? Entonces tenemos la necesidad So we have the necessity de conocerlo to know Him, o conocer lo que Él dice, to know what He says, conocer la palabra, to know the Word, pero también de que Él sea revelado. but also for Him to be Ahora, revealed. ¿cómo es revelado? So how is He revealed? Vamos a leer aquí, por favor, Let's read here, please. Segunda de Corintios, capítulo 3, In 2 Corinthians chapter versículo 3, 18. verse 18. Ya vamos terminando. We're almost finished. Segunda de Corintios 3, 18. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Can you read it? So it says, but we all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Entonces, aquí nos está dando una instrucción el Señor. So here God is giving us an instruction. Nos está diciendo, mirando a cara descubierta. It's saying, looking onto Him with unveiled faces. Primera parte, ¿qué significa eso? What does that mean in the first La part? Biblia habla de dos cosas. The Bible speaks about two Primero, que things. los ojos de nuestro entendimiento estaban velados. First, that the eyes of our understanding were revealed, were Al venir al covered. conocimiento de Cristo, el velo es removido para que lo podamos ver But to claramente. come to the knowledge of Christ means that the veil is removed so that we can see Him clearly. Segundo, en la antigüedad, donde estaba la presencia de Dios, había un velo que separaba al resto de la gente. Second, in the Old Testament, it speaks that where the presence of God is, it was covered by a veil so that it will separate where people La Biblia was nos and where the dice que a presence of través del God was. sacrificio de Jesús, ese velo se rasgó. The Bible says that through the sacrifice of Jesus, that veil was torn down. ¿Qué significa eso? Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. So what does that mean? That we all have access to God's presence. Los dos velos, el velo del templo se rasgó The two veils, the veils of the y temple el velo was que tear down. nos frenaba a ver a Dios a causa del pecado ha sido removido. And the veil that stopped us from seeing God because of sin has been ¿Qué nos removed. está diciendo eso? Nadie tiene excusa So- para no conocer a Dios. What is it saying? That nobody has an excuse to not know God. Todos tenemos acceso a Dios. We all have access to God. Entonces ahí ya entra una pregunta. So now a question comes in. Y ya no es si Dios quiere que tú le conozcas, And it's no longer, well, does God want you to sino know si Him? tú estás tomando la decisión y los pasos necesarios para conocerle a Él. But are you making a decision and the necessary steps to know Him? Él hizo su parte, rasgó el velo del templo He did His part. He teared down that y veil removió el velo de tus ojos. and He removed the veil from your eyes. Pero ahora depende de una decisión. But now it depends on your decision. Entonces dice, con esa cara descubierta, But now it says with that unveiled face, lo que significa cuando venimos a Él en intimidad para conocerlo, in other words, what it means when we come to Him in intimacy to know Him, dice, nos vemos en un espejo. it says it's like we see ourselves in a mirror. ¿Qué sucede cuando usted se mira en un espejo? What happens when you look at yourself in the Por lo mirror? menos esta mañana At least this morning, me peiné, I did my hair. me miré en el espejo I looked at myself in the y mirror, tengo un cabello bien rebelde. and I have very rebellious hair.
Se me empezó a parar por aquí. and it started, going Yo up this way. me lo jalé para atrás y me But I lo was pulling it back and acomodé. I put it in its place. ¿A qué voy con esto? Where am I going with Un this? espejo A mirror te revela, reflects or y cuando shows te you revela sobre todo una imagen correcta or reveals to you, or when it reveals to you a correct y image, tú te ves reflejado dentro de esa imagen, and when you see yourself, reflected in that image, te das cuenta todas las imperfecciones que allí hay. you realize all the imperfections that exist. Y sobre todo en el espejo de la presencia de Dios, And especially in the mirror of the presence of God. más que la apariencia exterior, More than the, outside lo appearance. que se va a reflejar es tu interior. What is, reflected is your interior, your Y inner tu side. corazón se va a revelar. And your heart is going to be revealed. Cada vez que vas a la presencia de Dios, Every time you go to God's presence, no es que Dios te quiera poner en culpabilidad, it's not that God wants to put you, to pero shame or to get guilt. al Él ser santo, al Él ser perfecto, But because He is holy and, in the way that He's perfect, y tú estás siendo reflejado en su and imagen, you're being reflected in His image, vas a ver todas las imperfecciones y las cosas que hay en tu corazón. you're going to see all the imperfections and all the things that are in your heart. Y cuando tú estás delante de Él, And when you're before Him, es algo increíble. it's something, incredible. No puedes entender cómo Él te ama. You can't understand how He loves No you. puedes comprender cómo Él te acepta. You can't understand how He accepts No you. puedes comprender cómo Él es tan bueno contigo. You can't understand how He's so good with you. Y en vez de estar esperando a que Él te dé más, And instead of waiting for Him to give you a que more, haga todo lo que tú quieres, instead of Him, lo waiting for único Him que to do puedes everything you tener es un want, corazón agradecido. the only thing you can is Y have a decirle, thankful Señor, yo heart no entiendo cómo. and say, Lord, I don't No understand entiendo how. ni por qué me I amas. don't understand even why Pero you love me. gracias por tanto amor. But thank you for so much love. Y al ver tu pecado, al ver tu corazón reflejado delante de su espejo, And to see your sin and your heart reflected in that mirror, empiezas a pedirle, cámbiame. you begin to ask Him, change No quiero me. ser el mismo. I don't want to be the Yo same. quiero ser más como tú. I want to be more like you. Tus motivaciones Your son reveladas motivations en su presencia. are revealed in His presence. Las cosas, la amargura es revelada en su Your presencia. bitterness is revealed in La His falta de presence. perdón es reflejada delante de su The lack presencia. of forgiveness is revealed in His Muchas presence. cosas son reflejadas delante de su Many presencia. things are revealed in front of His presence. Y allí But there, eres transformado. you're transformed. El corazón es transformado. The heart is Ya no en transformed. entendimiento, Not just in sino en el understanding, conocimiento de aquel que te amó primero. but in knowledge of the one that loved you first. Ya no es cuánto sabes, It's not about how much porque you te das know, cuenta que todo lo que sabes no vale nada because you realize that everything you know is nothing, it's good for nothing. cuando lo ves a Él But when you see y Him, cuando te ves a ti. and when you see Lo yourself, único que dices, the only thing you say Señor, is, quiero ser cambiado. Lord, I want to be changed. Hazme como tú. Make me like you. Vemos que sigue leyendo la escritura, We continue to read in scripture where it mirando cara a says, cara o cara descubierta en un espejo, it says, looking with an unveiled face into a mirror, mirando que la gloria de Dios. that the glory of God. Les hablé de la gloria. ¿Qué es la gloria? We spoke about the glory. What is Mirando the la glory? doxa. La Meeting the doxa. looking at the doxa. ¿Qué vemos cuando atravesamos ese velo? What do we see when we transform entramos that en su veil? presencia. When we go into His presence, Vemos su gloria, we see His glory. vemos su luz, We see His light. vemos su brillo. We see His shine. Le estoy leyendo la definición de doxa, que es en el griego And original. I'm reading you the definition of doxa, which is in the original Greek. Vemos toda su grandeza, We see all His greatness. vemos su pureza, We see His pureness. vemos su bondad. His purity, His Ya no goodness. solamente lo que tú lees, que Él hizo buenas cosas. It's not just what you read that He did good deeds. Ya pasa de ser un conocimiento It goes from being just a knowledge a ser una revelación. to be a revelation. En tu espíritu te das cuenta. In your spirit, you realize Ya no lees Dios es bueno, you're not just reading God is sino en tu good, interior algo sabe y te dices que Dios es bueno. but your inside, something Ya no tells you God is good. solamente lees Dios es amor. You no longer just read God is love. Hay algo en ti, una convicción que te habla de cuán grande es su amor. There's something in you, a conviction that speaks to you how great His love Te das is. cuenta cuánto amor te hace falta You para con los realize demás. how much love you still need for the other Te people. das cuenta cuán imperfecto eres. You realize how imperfect you are. Su gloria nos revela His glory reveals to us algo que también significa la palabra doxa. something that also the word doxa means. Es juicio, It's judgment, opinión opinion, y comparación a una imagen. in comparison to an image. No creo que sea casualidad. I don't think it's a coincidence. ¿Por qué? Porque cuando ves su gloria, Why? Because when you see His cuando glory, ves su bondad, when you see His cuando goodness, ves cuán bueno es, when you see how good cuando He ves is, su brillo, when you see His cuando shining, Él te revela su amor, when He reveals to you His love, sucede algo en ti. something happens in you. Viene juicio, Judgment comes. no el juicio acusador, Not the accusing judgment, pero el juicio de medir, but the judgment to measure, donde te comparas a Él, where you compare yourself to Him, comparas
tu manera de ser, where you compare your way tu of being, manera de amar, your way of loving, tu entrega a los demás, your surrender to others, tu amor your, hacia Él you incluso, know, your love even for Him, y te das cuenta que no se alinea a Él. and you realize that it's not allied to Him Ves su opinión because you see His opinion acerca de ti. about you. Te dice, te amo, He says, I love you, te acepto, I accept you, pero no te quiero dejar igual. but I don't want to leave you the Tú no same. tienes que cambiar para venir a Dios, You don't have to change to come to God, pero es imposible venir a Dios y quedarte igual, but it's impossible to come to God porque and en su remain gloria the same somos transformados. because we are transformed in His glory. Su opinión acerca de ti You know, in His opinion because of es, you. hijo, te amo, You know, He's saying, daughter, pero son, I te love quiero you, madurar. but I want to mature Quiero que you. crezcas. I want you to Quiero grow. llevarte a ser como Cristo, I want to take you to be a la like estatura del Christ, varón perfecto, to the measure of the perfect man. y empieza a haber decisiones de cambio en ti. And there begins to be, you know, decisions of changing Y you. lo último que decías hoy es comparado a su imagen. The last thing that it was saying, it was compared to His image. Me encanta eso, I love that. porque si leemos el versículo, Because if we read the verse, dice que con cara descubierta. it says that with unveiled faces. En otra traducción nos habla de con el velo siendo quitado. In another translation, it speaks about the veil being removed. Me gusta más esa porque habla literal del velo. I like that one because it speaks literally of the veil. Dice, en su presencia es como un espejo, It says in His presence, it's like a mirror, donde somos transformados por su where gloria. we are transformed by His glory. Y dice, de gloria en gloria. It says from glory to glory. ¿Qué significa eso? What does that mean? Dios no solo se te quiere revelar una vez. God not only wants to reveal Himself to you once, Dios no solamente quiere mostrarte todo lo que Él es un día, God not only wants to show you everything that He is one day, sino Él quiere revelarte esa imagen but He wants to día reveal a to you día, that image day to day, gloria en gloria. glory to glory. Porque hoy vas a ser cambiado, Because today you're going to pero be el changed. cambio de hoy no es suficiente para lo que vendrá mañana. But today's change is not going to be enough for tomorrow. Y Dios quiere que de imagen en imagen vayas siendo transformado como Él. God wants you to be, you know, to be transformed from image to image and what He is and to Him. Y aquí nos dice para qué. And here it tells us for what? It Dice que estamos siendo transformados tells us that we are being en una transformed. traducción hasta ser su imagen. In another translation, it says, until we are His image. En esta dice de gloria en la imagen. And this one it says, from glory to glory in the image. ¿Qué significa su imagen? What does that mean, His image? En el griego es la palabra eikon, In the Greek, it's the word akon. imagen y semejanza. You know, His image and His likeness. ¿Se acuerdan de eso, imagen y semejanza? Do you remember that? His image and His likeness? Cuando Dios creó al hombre When God created man en el ambiente perfecto, in the perfect en el atmosphere, jardín del Edén, in the Garden of donde Eden, todo era perfecto, where everything was donde perfect, tenía plena comunión con Él. where He had a full Dijo, communion with Te Him. creo a mi imagen y He says, semejanza. I'm creating you in my image and my Y le dijo, likeness. y esa imagen y semejanza, And He said, in that image and that likeness, reprodúcela, reproduce it, multiplícala, multiply it, posee la tierra, possess the land, toma dominio sobre ella. take dominion over it. Lo único The only thing que te puede llevar that can take you a estar en la imagen y la semejanza to de be Dios in the image and the likeness of es Jesus permitir ser transformado por su is gloria. to allow yourself to be transformed by His glory. Él te revela quién es He reveals to you who He y is sus atributos and His attributes todos los días. every day. Y cuando estás cerca de Él And when you're near Him y lo ves, and you see Him eres cambiado and you're changed para ser más como Él. to be more like Him, Te preguntas, ¿por qué el proceso? and you're asking why the ¿Por qué esta process, dificultad? why the difficulties, ¿Por qué tengo que atravesar todo eso? why do I have to go through all of this? De pronto, Maybe esa parte de Dios that part of y God, esa gloria a Dios no se te ha sido revelada. glory of God hasn't been revealed. Entonces de pronto tienes que pasar por un proceso de So escasez maybe you have to go through a process where you're going to need, en donde empiezas a buscar a Dios where you begin to seek God, y donde cuando la gloria se revela, and that when the glory is la revealed, imagen de Dios, the image of te das God, cuenta que Dios dice, yo soy tu you proveedor. realize that God says, I am your provider. Y ahí entiendes. And there you Y eres understand. transformado. And you're Y ya no te preocupas And you no longer porque worry Dios provee. because God provides. Y eso es cambiado en ti. And that is changing you. Pero después te das cuenta But que te airas fácilmente You realize that, you know, you get there easy. y te pone situaciones en donde todo te va mal, You get anger easily and you put situations where en donde everything's la going gente te wrong, ofende where people offend y you, no sabes cómo manejarlo. and you don't know how to Sientes manage que vas a it. explotar, You feel you're going to pero explode, vas a Él but then you go to Him, y Él te revela su gloria. and He reveals to Y you en His su gloria glory. te das cuenta que Él es And in paciente His glory you realize He's y patient, que Él es manso, and that He's, you know, He's meek. que aunque con un soplo puede destruir el universo entero, That with one blow He can destroy the whole no nos universe. destruye He doesn't sino destroy nos us, ama but He loves us. y nos transforma con And He
su amor transforms us with His love. y te das cuenta And you realize cuánta paciencia me falta, how much patience cuánto I amor still me need, falta, how much love y I eres still need. transformado en su imagen. And you're transformed in Empiezas a His ser image. como Él, You begin to be like en Him. su In imagen, His image. de gloria en gloria, From glory to en glory. su presencia. In His Somos presence. transformados para revelar su imagen y su semejanza. We are transformed to reveal His image and His likeness. Solo cuando poseemos o cuando somos su imagen y su semejanza, Only when we possess or we are His image and His likeness podemos reproducir y multiplicar esa semejanza. will we be able to multiply that image and that Podemos likeness. reproducir y multiplicar esa imagen. We'll be able to reproduce that image. ¿Qué pasa cuando en realidad todos los cristianos What happens when truly reproduzcamos y multipliquemos esa imagen de all quien es Christians Cristo? will reproduce that image of who Christ is? Él nos dijo, He poseerán said, la tierra, You will possess the land. dominarán, You will la dominate. gobernarán. You will govern the land. no por ser los más duros y los que sacan a todo el mundo, Not for being the toughest and those that cast everybody out, sino que todo el mundo se rendirá ante la evidencia but that everyone will surrender de la and the gloria del evidence Señor. of the glory of the Todo Lord. el mundo se rendirá ante la evidencia Everyone will de surrender cuán bueno es nuestro Dios, to the evidence of cuán how good our God poderoso is, es Él, how que Él powerful es He digno is, de honra, that He's worthy que Él of es honor, digno de gloria. He's worthy of Y glory. sucederá como dice Habacuc, And it will con ese happen. versículo termino. As Habakkuk says, and I'll finish with this verse. Y dice, la tierra será llena del conocimiento And it says that the earth will be full with the knowledge de la gloria de Jehová, of the glory of God, como las aguas cubren la mar. as the water covers the seas. Esta traducción dice, porque así como las aguas cubren la mar, This translation says, because just as the waters cover así the sea, también toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. just like this, the whole earth will be covered with the knowledge of the glory ¿Cómo of del God. conocimiento de la gloria del Señor? How would the knowledge of God, of De the la glory of God, imagen de Dios. of the image of God? ¿Cuál imagen? What image? Su imagen His image que se formó en nosotros, that is formed in us, reflejando su imagen reflecting His y su image and semejanza. His likeness. La tierra será llena del conocimiento. The earth will be full with Todos the lo knowledge. conocerán a Él All will know Him a través de la manera en que tú y yo through the way in which you and I manifestemos su imagen y su manifest semejanza. His image and His Pero eso no likeness. sucede es porque sí. But that doesn't happen just Eso solo because. sucede That only happens cuando con caras descubiertas, when with unveiled faces, cuando atraviesas el velo when you go through the y veil entras and you go in a su presencia, and you go into His ya no presence, para conocerlo not intelectualmente, just to just know Him sino para que Él intellectually, se te revele. but for Him to reveal Himself. Cuando te compares a Él, And when you compare yourself to Him, permitas que Él te cambie. you will let Him change you. Tomemos decisiones de cambio. Let's make decisions No of podemos changes. avanzar en una relación con Dios y seguir siendo los mismos. We cannot advance in a relationship with God No and continue to be the podemos same. entrar en una posición de confort, We cannot go into a position of comfort, de sentirnos muy of cómodos feeling very y no comfortable querer cambiar, and not wanting to change, porque va en contra de la naturaleza de Dios. because it goes against or contrary to God's Lo nature. que Él estableció What He es established día a día is day to day. revelarte su gloria, Reveal His revelarte su glory, imagen, reveal His y que vayas image, de gloria en and gloria, for you to go from de glory to victoria glory, en victoria. from victory to victory, de conquista en conquista, from conquer to conquer,